Jutros je stigla vest koja će se snažno čuti i u Hrvatskoj i u Srbiji. Umrla je Vedrana Rudan, imala je 76 godina. Vedranu Rudan ljudi na ovim prostorima nisu pamtili samo po knjigama, pamtili su je po rečima, po onim rečenicama posle kojih bi jedni ustali i aplaudirali, drugi se naljutili, treći je danima napadali, ali je malo ko ostajao ravnodušan. I možda je zato danas mnogo zanimljivije vratiti se na jedno pitanje. Šta je Vedrana Rudan svih ovih godina zapravo govorila Srbima i Hrvatima? Zašto je jedna hrvatska književnica otvoreno govorila da voli Beograd? Zašto je govorila da voli srpsku publiku? I zašto je toliko žestoko napadala ideju da Srbi i Hrvati moraju zauvek da žive gledajući jedni druge kao neprijatelje? To je možda važniji deo priče koju je ostavila iza sebe, jer Vedrana Rudan nikada nije pokušavala da bude diplomata. Nije govorila jezikom kojim se nikome ne zameraš, naprotiv, govorila je tako da se zameri gotovo svima. Hrvatskoj, kada je mislila da Hrvatska greši, Srbima, kada je mislila da Srbi greše, Evropskoj uniji, političarima, nacionalistima, medijima, crkvi, kapitalizmu. I možda upravo zbog toga nije pripadala samo jednoj publici. Jedna njena stara priča o Beogradu danas dobija potpuno drugačiju težinu. Rudan je svojevremeno rekla da prije rata gotovo da nije poznavala Beograd. Živjela je pored Opatije, odlazila u Trst i Ljubljanu, dok su joj Zagreb i Beograd bili daleki gradovi, a onda su došle 90. Rat, podela, Srbi, Hrvati, naši, njihovi i upravo tada, prema njenim kasnim riječima, počela da razmišlja drugačije. Govorila je da je tokom rata gledala šta se događa srpskim građanima u Hrvatskoj i da je osjećala krivicu. Želela je, kako objasnila, da ode među ljude koji su joj tada praktično bili stranci i da im kaže jednu jednostavnu stvar. Nisu svi Hrvati isti. Godinama kasnije govorila je, volim srpsku publiku i nije ostala samo na tome. Beograd ju je, govorila, osvojio. Voljela je njegovu gužvu, neposrednost i ljude. Posle rata počela je da dolazi u Srbiju i vezala se sa Beogradom. Postala je toliko jaka da je u jednom intervjuu rekla nešto što je za hrvatsku književnicu bilo prilično neobično. Srbija je definitivno moja zemlja. Odmah je dodala da nije Srpkinja. Upravo u tome je bila poenta. Za nju osjećaj pripadnosti ljudima nije morao da plati nacionalnu granicu. I tu dolazimo do onoga zbog čega je Rudan godinama bila kontroverzna u Hrvatskoj. Ona nije prihvatila ideju da je patriotizam isto što i mržnja prema Srbima. U jednom intervjuu iz 2019. bila je brutalno oštra prema sopstvenom društvu. Tvrdila je da se Hrvatima neprestano prodaje priča da su Srbi ljudi koje treba mrzeti do sudnjeg dana. Nije tu rečenicu izgovorila da bi idealizovala Srbiju. To je veoma važno. Vedrana Rudan nije Srbiju predstavljala kao zemlju bez problema. Napadala je i srpske političare, i srpsko društvo, i stanje u državi kada je smatrala da za to postoji razlog, ali je odbijala kolektivnu krivicu. Odbijala je ideju da običan čovjek sa jedne strane granice mora automatski da mrzi običnog čovjeka sa druge i upravo zbog toga je bila zanimljiva srpskoj publici. Nije dolazila u Beograd da Srbima govori samo ono što žele da čuju. Dolazila je kao Vedrana Rudan. Bez kočnice, bez diplomatskog rečnika, bez potrebe da se dopadne svima. Njena veza sa Srbijom dobila je veoma konkretan oblik još početkom 2000-ih. Roman Uho, grlo, nož objavljen je 2002. a već 2003. u Beogradu je izvedena istoimena monodrama u ateljeju 212 sa Sekom Sablić. Rudan je kasnije objašnjavala da je upravo kroz tu knjigu pokušavala da govori o našem ratovanju, sukobu i svom stavu, da joj nacionalna pripadnost nije najvažnija stvar koja određuje čoveka. To je bila jedna od niti koja će je pratiti gotovo do kraja života. Srbi i Hrvati, Hrvatska i Srbija, rat i ono što je ostalo posle rata, ali bez klasične podjele. Mi smo dobri, oni su loši. Za nju su na udaru mnogo češće bili oni kojih od tih podjela žive, političke elite, nacionalisti, ljudi koji proizvode strah, ljudi koji od prošlosti prave politički kapital. Zbog toga je umela da naljuti Hrvatsku, ali umela da naljuti Srbiju i možda je upravo to razlog zbog kojeg su je ljudi čitali. Nikada niste bili potpuno sigurni koga će napasti u sljedećoj rečenici. Jedino je bilo prilično sigurno da neće govoriti ono što se od nje očekuje.
Čak je i o svojoj popularnosti na prostoru bivše Jugoslavije govorila na svoj način. Kada su jednom pitali kako objašnjava popularnost širom nekadašnje države, odgovorila je u tipično rudanovskom stilu da je bivša Jugoslavija za nju premala. Iza šale je međutim postojala zanimljiva rečenica. Čitali su je ljudi od Slovenije, Hrvatske, preko Bosne i Hercegovine i Srbije, pa dalje kroz region. Granice, koje su politički postale ogromne za njene čitaoce, često nisu bile toliko važne. Možda zato što su problemi o kojima je govorila bili gotovo isti. Male plate, skupi stanovi, korumpirani političari, odlazak mladih, loše zdravstvo, nasilje u porodici, poniženje običnog čovjeka, nacionalizam kojim se skreće pažnja sa svakodnevnog života. Kada bi govorila o Hrvatskoj, Srbin je često mogao da prepozna Srbiju. Kada bi govorila o Srbiji, Hrvat je mogao da prepozna Hrvatsku, a Slovenac, Bosanac ili Crnogorac mogao je da prođe nešto svoje. Možda je upravo zato bila regionalna pojava čak i onda kada sama reč region mnogima ide na živce. Nije nudila pomirenje kroz velike političke parole. Njena poruka je bila mnogo grublja. Pogledajte kako živite, pogledajte ko vas vodi, pogledajte ko se bogati. A onda se zapitajte zašto vas ubeđuju da vam je najveći problem čovjek druge nacionalnosti. To je bila Rudan, nekad pretjerana, nekad nepravedna, nekad vulgarna, nekad toliko direktna da je bilo neprijatno slušati je, ali teško je bilo optužiti da se krije iza lijepih reči i zato posljednji deo njene priče deluje gotovo nestvarno. Kada je bolest već bila deo njenog života, nije je sakrivala. U emisiji Nedeljom u 2 govorila je o agresivnom karcinomu žučnih kanala. Znala je što joj se događa, ali čak i o smrti govorila onako kako je govorila o svemu ostalom, bez patetike koju bi ljudi očekivali, sa crnim humorom, sa prkosom i sa rečenicom koja danas više nije samo televizijska izjava. Rekla je da postoji mnogo ljudi koji je vole i da ona voli njih, a onda ja sam besmrtna. I objasnila kako želi da jednoga dana ljudi njenu smrt shvate samo kao odlazak na područje bez signala. Danas je upravo ta poruka, da kažemo posljednja, objavljena na njenoj službenoj stranici. Vedrana je otišla na područje bez signala i teško je zamisliti prikladni oproštaj. Ne zato što je Vedrana Rudan bila bezgrešna, nije ni pokušavala da bude, ne zato što su svi morali da se slažu sa njom, nisu, nego zato što je decenijama insistirala na pravu da kaže ono što misli čak i kada zna da će pola publike poslije toga pobesneti. A možda će tek sada, kada je više nema, biti zanimljivo pogledati jednu stvar. Koliko se svijet o tome o kome je govorila promijenio. Srbi i Hrvati ponovo slušaju političke svađe, nacionalne teme ponovo lako potisnu životne probleme, ljudi ponovo odlaze, plate i troškovi života ostaju tema, političari se menjaju, zastave ostaju, a običan čovjek i dalje pokušava da preživi mjesec. Zbog toga bi možda najpošteniji oproštaj od Vedrane Rudan bio da se ne pretvaramo da smo je svi voljeli. Nismo. Neki su je obožavali, neki nisu mogli da je podnesu, neki su se slagali sa njom samo kada napada onu drugu stranu, a onda bi se naljutili čim okrene nišan prema njihovoj, ali upravo tu je bio njen zaštitni znak. Nije željela da bude ničiji nacionalni vojnik. Bila je Hrvatica koja je umela brutalno da kritikuje Hrvatsku. Žena koja je otvoreno govorila koliko voli Beograd i srpsku publiku. Autorka koja je svoje priče nosila preko granica nastalih raspadom zemlje u kojoj je odrasla. I osoba koja je čak i sopstvenu smrt pokušala da pretvori u posljednju crnohumornu rečenicu. Zato danas možda nije najvažnije koliko je romana ostalo iza nje. Knjige će stajati na policama, intervjui će ostati na internetu, predstave će ostati deo pozorišne istorije. Mnogo zanimljivije pitanje jeste: da li je iza Vedrane Rudan ostala i jedna ideja koju Balkan još nije uspio da nauči, da može voljeti svoje, a da zbog toga ne moraš mrzeti druge? Jutros je objavljeno da je Vedrana Rudan umrla, nažalost, a na mjestu na kojem je godinama govorila ono što misli, ostala je njena posljednja poruka. Nema velikog oproštaja, nema patetičnog objašnjenja, samo nekoliko riječi, baš u njenom stilu. Vedrana je otišla na područje bez signala. Hvala na pažnji.